So yun guys, ito yung ating broodcock na ganoy. Yan, so bali dito na siya sa labas. Yan, so hinihintay lang natin na maging ready to breed yung ating ibang hen na ganoy rin para pure ganoy yung kalalabasan. Yan guys. Yan. So bali ito yung magiging partner niya. Yan, itim rin na ganoy na hen. Yan o. Yan. Yan yung magiging next breeding pair natin. Yan. Yan siya. Yan yung ating ganoy. So isang uri ng warrior na Shamo. Yan. So hindi pa kasi ready to breed. Itong isa yung ating Shamo Jutako kasi nga on molt. Yan guys, oh. On molt. Yan. So abang-abang ulit kayo sa mga pasisiw na kakalabasan nito guys. Yan.